Pilipos 2:2. Pilipos 2:2 din eh. Awagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan nga unahuna ug samang ugma aron mahimpit ang atong kalipay. Ay padayon sa 3. Ayaw kamo pagbuhat sa bisan unsa nga hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpaghambog. Pagpaubos sinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban maayo kay kaninyo. O sa nini isipon nato nga ang uban mas maayo kanato. Muli usa sa mga butang angay diya sa matag usa kanato aron nga makapadayon ta sa itong pagpangalagad nga di ta mag-isip na dating maayo kaysa uban. Kaysa ingon anak ko no ang malamon na tao. Sumati ni sa pagbabiyo ba niya ang malamon na tao. Tinuod na malamon. Budawat itong nga tudlo tambag. Kay wa na ingon anak nga wa mabaton ba sa iyo kung nga siya malamon na. Muna nga musamot siya pagkamalabon. Kaya nga manuwa man siya magunahon nga malamon. Bisan tuod na niya ang kaalam magikan sa Dios. Ingon anak magigsuon. Nga usab na sa procedure gikan sa Ginoo mao nga mahitabo usab nila kanyanto. Nga bisan tuod sila malamo na diya sa espiritual ng mga butang. Panuwa sila magunahon nga sila. Malamo nila pa o pa sa ilang mga igsuon. Diya sa kaalam. Kaya ingon ana nga ang Diyos magatabang sa matag usa ka nato. Tabangan niyon ta kay suma sa tunang lisaran katong gikaymutan. Sa adlaw nga kamo gikaymutan, kamo akong gitabangan. Mo na nga atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing kani kamao mo paubos. Mo diyan ay usa sa importante nga suma sa tunang lisgutan. Matod pa sa sulatan nga matod pa ni Jesus nga kung mamalik kamo sa pagkabata. Kung di ka mo mamalik sa pagkabata, dili ka mo makasulod sa pinarihan sa langit. Usana, sa pagpaubos sa pagkagalingon, budawat sa mga tambag, tudlo, baglong, saway, matuto. Bisan tuod, ikaw, bisan tuod o naana ang kalam. Kay, usana, sa kining garbo, kuhaon ba, manipot pasabot din sa kasulatan. Kuhaon ang garbo, aron nga mo samot ang kaalam. Kaya kung naaning garbo, muna nga ay hinungdan nga ano kung hitabo rin na ay mga pagkabahin-bahin, ana ay pagkalalisay, uban pa mga butanga, mga paghitabo, tungod anang mga butanga, tungod kay wa magpaubos. Gawas kung gayon, kung di kausahan na nato. Kung mo na yung hinungdan gayon nga naanay diskutan sa kasulatan, na aning pagkahiusa yan sa matagusan nato. Usahan, unsa man ang mga pagtunan na gikan sa Dios kay aron ang tao dili gyud magatiblaan. Lapo sa tanan, pangayoon gyud sa Dios. Ang Dios sa mga dinibawan ni tanan. Yeah. Kining mga pulong sa Dios, matuman gyud ni kung musunod ka sa iyang mga procedure. Kung di ka musunod sa iyong procedure, wajud ka sumasagingon ganyan. Di yun ka mamunga. Di ka mamunga. Kung naan nato ang garbo, kung naan nato ang bisan unsa nga dili mayo, dini matupad dini gayon. Dili gayon kita mamunga. Apan kung mo padayon ta sa punuan, madinawaton ta sa mga butang nga atong kasing-kasing sumasagisutan sa kasulatan kamautan nga mudawat kinahanglan gisiun matod pa sa kasulatan gisiun nato ang kasing-kasing ang atong kasing-kasing kung sayo ta mo angkon ta sayo gawas kung dili gyud sayo kay ato ginang ilaban ato nang pakigbisog labaw sa tanan kining pagtulunan kay di pwede matod pa sa kasulatan dili pwede nga focus tayo mistake kita sa maturan. Usana na si Apostol Pablo nakigbisog pero naa sayang kasing-kasing gawa siya magunahuna nga siya labaw sa tanan.
Ingon ana, kay kung siya nagtambag ana, mo usab ana sa iyang kinabuhi. Tambag siya, alang ka nato, nga dili ta magunahuna nga mas labaw ta o kaalam kaysa uban. Usa din mga igsoon, kay nga naman, nga adun na may pagkamatarong gol nga iya ra sa tao. Ang una-una nga, una-una na to nga, nung ko sa una, nga, miingon nga, bumalik nga patay. Una-una pa nga matarong nga una-una. Kung bumalik nga patay, mutuo ko rito. Muna una-una nga matarong nga iya lang sa tao. Kaya sumali din sa balaan kasulatan, pagkamatarong nga iya raw sa tao. Sumali din sa Lucas 16:15. Sa Lucas 16:15. Mingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Diyos sa inyong mga kasing-kasing. Kayang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili atubangan sa Diyos. Doon ay pagkamatarong nga iyara sa tao. Una-una sa tao nga sila matarong nga apan ang ilang kasing-kasing wala diha mas kasing-kasing ilang taon Diyos di man sa tupanan sa atong dagway unsa ta kundi nahibaw ang Diyos sa matag usa kasing-kasing mo na nga pinaka-importante kayo ang atong kasing-kasing hiluan nato tupanan sa Diyos. Suma sa langbahin sa kasulatan sa 1 Corinto 6:12. Sa 1 Corinto 6:12. Dunay maingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan usa. Tinuod ka na, apan dili ang tanang makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan usa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Mga igsoon mo na nga di ta magunahuna sa atong kagalingon nga matarong. Di ta ngay magpaulipon sabi sa mga butang. Suma din sa 1 Corinto 10:23. Sa 1 Corinto 10:23, makahimo kitang tanan bisan unsa. Nagingon sila, tinuod ka na apan dili ang tanang butang makaayo ka nato. Makahimo kitang tanan bisan unsa apan dili ang tanang butang makapalig-on ka nato. Sama sa gingon nga kaganihan. Muna nga sa gingon diha nga dunay matarong nga iya sa tao. Sama ni panagtigon, panagsimba. Dawaton ba sa Dios ang atong pangatarungan nga mayingon ta isa ko musimba kay manabaho itong mga ato ra ng kagalingon nagunaw ta nga matarong nako kay nagpugong nako sa kagalingon sa pangbuta ingon ana ang igsuon nga kung ang sugo sa Dios gikinahanglan nga ato yun ang tumanon nga dili na tuon hangon ang atong panagkapikon. Amen ba mga igsuon? Amen. Kay ang pagkamatarong sa tao ang gunaw na okay ra sa tao ra na okay, pero ato ba sa Diyos dili okay. Mingon ta,
mga gamay buta, gamay nga dili maayo. Sa ning inom. Sa ato ba man sa tao, muna-una, gamay ra na. Sama ning tumba pa. Makasulti ta dili maayo. Huna-huna sa tao gamay ra na, pero sa ato pa masusti kita angay. Muna nga ang huna-huna sa tao, lahi kaysa una sa Diyos sa matod pa sa palang kasulatan. Muna nga usa niya na ang usa ka butang may pinaka-importante gayon. Nga nga itong kasing-kasing mahibalo ang paubos kayo nito sa Diyos. Paubos ta. Huwag labaw sa tanan kining pagtulunan. Muna usali nga angay gayon nga atong usahan mga pagtulunan. Kasama ning pagtulunan nga pagka-Diyos nga kung ang atong una-una di pa man taon mo kumahibaw sa atong unang kasing-kasing pan mo lagi na nga usa gayon sa atong ipalinggat nga kining pagka-Diyos daghan karon nga wa pa masayon nga na ulipon pa ining gisgutan na atong hibawan nga kining si Kristo ra ang amahan, si Kristo ra sa panganak. Daghan pa bisan kanatong tanan gikan ta na nga mga pagtulunan na. Apan tungod sa pagtuon sa balaang kasulatan na abli ang atong una-una. Tingnan naman, daghang mga bersikulo nga dili mahubad tungod na mga ligol na mga bersikulo. Sama ana nga si Ginoong Hesus wala siya masayod kung ano siya mobalik. Di may tabo nga siya ra. Kay si Ginoong Hesus wala siya masayod kung ano siya mobalik kung dili ang amahan naman. Usa na sa mga butang nga di nila mahubad. Usa una din yung paghubad mo na nga sa mga nagtuo nga siya ra ang amahan siya ra anak. Usa ni sa mga pagtulunan nga angay nato. Kay sama atong nga si Ginoong Hesus. Nakiistorya sa mahang. Usa man nila paghubad, di nila mahubad. Nagampo si Ginoong Hesus. Nga amahan. Himaya ang imong ngalan. Mitubag ang amahan dito sa langit. Niyon ang amahan. Gihimaya ko na kung pagamayawan pa ko ni pag-usap. Ha? Saan pa kay tabo nga siya ang amahan siya anak ng istorya ganin sila. Di man ang Diyos dili si Ginoong Hesus nga sa lamang kiro. Ang sa lamang kiro suma dili sa bugna dili makapanunod sa gihayaan sa langit. Busa dito na niya buhaton ang pagkasalit mo sa lamang kiro. Busa kung nag-istorya ang amahan ug ang anak, matuod kayo. Nga na nga matod pa ni Hesus kaya ang akong amahan labaw pa kanako. Muadto ako sa akong Diyos ug inyong Diyos. Amen. Sa una pag-ubad na. Hallelujah. Talay ko ng Diyos sa mga pagturunan sa mga pulong atong nadawat karon. Nga di gayon kini malumpat. Hallelujah. Sa mga nagatuo nga siya rang mahanog siya rang anak. Usa dili mo igsoon. Nga ang atong hunahuna usa dinhi nga magpaubos ta sa Diyos. Dili ba ingon nga unang-unaw na ito nga maalam mo na ta. Unang-una ta nga kisa ra ba tawana. Sama agad sa akong mga igsoon. Ako mo'y labing ubos ka alam. Apan salamat sa Diyos ako mo'y nabrihan ani. Amen. Ako mo'y labing ubos ang mga igsoon sa unod. Muna nga di sila basta-basta mutuon. Okay, ako rin usa ko. Ang gusto mong tangang kaon sa pag-eskwela nga taas-taas. Pero wa ko tuguti kay ngano bulok kuno saan mo nga moingon ka nga gusto kag eskwela ng mga dagkong eskwela nga bulok man ka. Ingon ko. Mo ni usa ko wa ko magdahom. Wa ko magdahom nga ako. Ingon anak nga nagdawat nako ni pagtulunan nga akong nabatunan karon. Salamat sa Ginoo. Bisan tuod kita labing ubos apan ipili sa Diyos ang pinakaubos aron sa pagpakaunaw sa mga malamon na ni kalibutan. Amen. Usa na anak. Mga igsoon, salamat sa Diyos sa kamaturan. Kaya nga akong mga igsoon ang ilang pagtulunan kay siya lamang. Ang iyang pagtulunan, si Kristo ra naman, si Kristo ra. Mao na yung mga pagtulunan sa akong mga igsoon ug akong ginikanan. Pasalamat sa Diyos. Nabisan ako ng labing ubos sa kanila. Sakala man yung kalibutan na, pero ako ang gabrihan ini. Yung pagtulunan na gani at karon ang kaiusa. Salamat sa Diyos. Huwag din sa puto. Salamat man din.